रुख करते हैं लाहौर का। LWMC जोन 33 UC 83 में डिप्टी CEO के विजिट की इतला पर नाकिस कारकर्दगी छुपाने की भरपूर कोशिशें। वर्करों से गुड वर्क फोटो सेशन के अलावा ये भी हुक्म सैनिटरी वर्करों को सादर फरमाया गया कि जल्दी करो, झाड़ू लेकर आओ, औरंगजेब आ रहे हैं। नाकिस कारकर्दगी छुपाने की कोशिशें। सैनिटरी सुपरवाइजर सुहेल भट्टी की फुर्तियाँ। मजीद क्या तफसीलात हैं, हशाम भट्ट बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सैनिटरी सुपरवाइज़र जोन 33 UC 83 सुहेल भट्टी की, तो मसूफ की जानब से अपने वर्कर हसनैन को ये भी कहा गया कि भट्टी साहब कह रहे हैं कि जल्दी करो, झाड़ू लेकर आओ, औरंगजेब आ रहा है। सैनिटरी सुपरवाइज़र सुहेल भट्टी की फुर्तियाँ मंजर आम पर, जबकि जोन 33 UC 83 समनाबाद जोन में डिप्टी CEO के विजिट की इतला पर नाकस कारकर्दगी छुपाने की भरपूर कोशिश की गई। वर्करों से गुड वर्क फोटो सेशन करवा के महकमा LWMC के आला अफसरान को चकमा देते हुए इस बार भी सैनिटरी सुपरवाइज़र सुहेल भट्टी बज़ाहिर कामयाब तो दिखाई देने लगा, जबकि ज़राए की जानब से ये दावा भी किया गया कि जो ही डिप्टी CEO औरंगजेब के विजिट की इतला मसूल हुई तो सुहेल भट्टी ने हसैन नामी वर्कर को हाज़िरी पॉइंट पर भेज कर वहाँ पर हाजिरी लगवाने के एवज मौजूद शहजाद नामी वर्कर की मदद से कच्ची आबादी शमा रोड पर फौरी सफाई सुथराई शुरू करवा के दीगर इलाकों से भी ड्यूटी टाइम ख़त्म होने के बावजूद वर्करों को बुलवा कर आला अफसरान की गुड बुक में बरकरार रहने के लिए रवायती अंदाज में फ़ोटो सेशन करवा कर ऑफिशियल ग्रुप में तस्वीरें तो सेंड कर दी, जबकि फ़ोटो सेशन होने वाले मकाम पर खुरम नामी एहलकार की ड्यूटी होने के बावजूद एहलकार की मौजूद ना होने के बायस सफाई सुथराई का अमल मुकम्मल ना होने की वजह से हाज़िरी पॉइंट से झाड़ू और वर्करों को बुलवाकर इस बार भी गैर जिम्मेदार अपने फ़राइज़ से गाफिल सैनिटरी सुपरवाइज़र जोन 33 UC 83 सुहेल भट्टी आला LWMC अफसरान को चकमा देते हुए अपनी नाअहली छुपाने में बज़ाहिर कामयाब दिखाई तो देने लगा, जबकि अहले इलाका की जानब से LWMC के आला अफसरान से रोज़ाना की बुनियाद पर हंगामी दौरे जारी रखने का मुतालबा भी किया गया, ताकि इलाका में सफाई सुथराई का अमल फ़ोटो सेशन से हटकर हकीकत में वाज़ेह दिखाई देने लगे। जी लाहौर कैंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा टिकट होल्डर PP 155 वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड लाहौर नईम शहजाद भट्टी की सदर कैंट बाजार मेंबरान लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड और वर्कर्स के हमरा आगाही मुहिम बराए सफाई में शिरकत। आगाही मुहिम में सफाई और लाहौर कैंट बोर्ड की तरफ से नस्ब कूड़ादान में कूड़ा करकट फेंकने की हिदायत और इलाका में सफाई रखने के हवाला से बातचीत हुई। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर कैंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा टिकट होल्डर PP 155 वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड लाहौर नईम शहजाद भट्टी की सदर कैंट बाजार मेंबरान लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड और वर्कर्स के हमरा आगाही मुहिम बराए सफाई में शिरकत। आगाही मुहिम में सफाई और लाहौर कैंट बोर्ड की तरफ से नस्ब कूड़ादान में कूड़ा क्रिकेट फेंकने की हिदायत और इलाका में सफाई रखने के हवाला से बातचीत हुई। उन्होंने इलाका में सफाई सुथराई रखने वाली टीम को शाबाश दी। इस मौका पर मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआ भी करवाई गई। इस मौका पर सीनियर लीगी रहनुमा नईम शहजाद भट्टी ने कहा, पार्टी की आदत ने सियासत को हमेशा इबादत समझा है और अवाम की खिदमत को फौकियत दी है। हमारी तमाम तर जद्दोजहद का मकसद कौम से किए गए वादों की तकमील है, जिन्हें अमली जामा पहना कर दम लेंगे। मुल्क में पायदार सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासी अफहामो तफहीम का फरोग नागुज़ीर है। नईम शहजाद भट्टी ने कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पॉलिसियों को आगे बढ़ा रही हैं और उनके विजन के मुताबिक अवाम की खिदमत के लिए बरसरे पेकार हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में जो तरक्की का सफर रुका था दोबारा शुरू हो चुका है। मुल्की मसाइल का हल सिर्फ नवाज शरीफ की क़यादत से ही मुमकिन है। वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड नईम शहजाद भट्टी ने कहा, सब जानते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का विजन ही मुल्की तरक्की का सामन है।
نون لیگ کی سیاست جھوٹے وعدے اور خیالی پلاؤ پر مبنی نہیں ہوتی۔ پارٹی کی عادت حقیقی معنوں میں عوام کی خدمت پر یقین رکھتی ہے۔ کیمرامین سید صدر بخاری کے ساتھ تمیم نقیبی، لاہور۔ لاہور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ٹکٹ ہولڈر پی پی 155 وائس چیئرمین کنٹونمنٹ بورڈ لاہور نعیم شہزاد بٹی کے عوامی قافلے کے ہمراہ خواجہ محمد رفیق شہید فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یوم یکجہتی کشمیر پروگرام میں شرکت۔ اس موقع پر سابق وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق، وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق، ممبر کنٹونمنٹ بورڈ رانا جعفر اور دیگر ہزاروں کارکنان شریک ہوئے۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف لاہور امین نقیبی کی اس رپورٹ میں۔ جہاں ظلم کی ہو دیوار کھڑی، ماں بیٹی کی ہو عصمت تری، ہر ظالم کہے میں فرعون ہوں، آؤ بتاؤں کہ میں کون ہوں۔ شہیدوں کی آذاں ہوں میں، مجاہد کی ہوں شمشیر، میں دھرتی ہوں شہیدوں کی۔ لاہور کینٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ٹکٹ ہولڈر پی پی 155 وائس چیئرمین کنٹونمنٹ بورڈ لاہور نعیم شہزاد بھٹی کی عوامی قافلے کے ہمراہ خواجہ محمد رفیق شہید فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یوم یکجہتی کشمیر پروگرام میں شرکت۔ اس موقع پر سابق وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق، وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق، میاں اشفاق چودھری، راشد سندھو، ممبر کنٹونمنٹ بورڈ میاں بابر اشرف، چودھری امتیاز سندھو، سید عارف شاہ، چودھری عبدالرحیم میو اور دیگر ہزاروں کارکنان نے شرکت کی۔ سابق وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا، کشمیر صرف ایک خطہ نہیں، ہمارے دل کی دھڑکن ہے۔ آج ہم عہد کرتے ہیں کہ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا، ہم کشمیری بھائی بہنوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ ان کی قربانیاں ضائع نہیں جائیں گی۔ الحمرا حال میں ہر طرف ایک ہی نعرہ گونجتا رہا، کشمیر بنے گا پاکستان۔ نوجوانوں نے ہاتھوں میں کشمیری پرچم اٹھا کر اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے کہا، ظلم رہے گا نہ ستم رہے گا، اب کشمیر آزاد رہے گا۔ انہوں نے کہا، آئیے آج کے دن کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے اپنی آواز بلند کریں۔ رگوں میں دوڑتی لہو کی لہر ہے کشمیر، ہمارے عزم کی پختہ سحر ہے کشمیر۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا، آج کا دن ان ماؤں بہنوں اور نوجوانوں کے نام جنہوں نے آزادی کی شمع کو اپنے خون سے روشن رکھا ہوا ہے۔ کشمیر کی آزادی تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ ٹکٹ ہولڈر پی پی 155 وائس چیئرمین کنٹونمنٹ بورڈ لاہور نعیم شہزاد بھٹی نے کہا، آج ہم ان مظلوم کشمیریوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو ظلم، جبر اور ناانصافی کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ کشمیر صرف زمین کا ٹکڑا نہیں، یہ آزادی کی ایک زندہ داستان ہے۔ انہوں نے کہا، کشمیریوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، ہم کشمیری عوام کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ نعیم شہزاد بھٹی نے کہا، یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، اور جنت کسی کافر کو نہ ملی ہے نہ ملے گی۔ انڈیا تیرے ہاتھ میں وہ لکیر نہیں ہے، کشمیر تیرے باپ کی جگیر نہیں ہے۔ کیمرامین سید صدر بخاری کے ساتھ تمیم نقیبی، لاہور۔ خبر شامل کرتے ہیں کبیروالا سے۔ کبیروالا انٹرچینج سے خاتون کے اغوا اور زیادتی کا الزام مقدمہ درج کرنے کی درخواست۔ کبیروالا میں خاتون کی مبینہ اغوا اور زیادتی کا افسوسناک واقعہ سامنے آ گیا۔ مسمات رابعہ مائی دختر محمد افضل قوم سنسکنہ موضع چک شیر خان تحصیل کبیروالا نے پولیس کو دی گئی۔ مزید متاثرہ خاتون نے رائل نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، السلام علیکم، میں رابعہ دی امی بلندی پئیاں جو محکمہ جو کچھ بھی ہے میری بچی نال بہت ظلم ہوئے، میری بچی دی کارروائی ہو جاوے، مینوں انصاف ملیا جاوے، مینوں اور کوئی تے نہیں ہے، میری تساں عدالت کرنی ہے، میں غریب ہاں، بالکل غریب ہاں، میرا اور بیٹا ہی کوئی نہیں، تے میری بچی نال ظلم ہویا گیا تے مینوں انصاف ملیا جاوے۔ میرا نام رابعہ ہے،
ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਾਨੇਵਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਕਬੀਰ ਆਲਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਗੈਰਾਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮਾਲੂਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਉਸਮਾਨ, ਅਲੀ, ਅਜ਼ਹਰ, ਮੋਹਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਹੈ ਪਿਆ ਉਰਫ ਬੁੱਟੂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ 'ਚ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਦੀ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ। ਮੇਰਾ FIR ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੇਰਾ ਫਤਿਆ ਪਿਆ ਉਸਮਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੀ ਪਾਈ ਨੇ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਆ। ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਕਬੀਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੇਰੀ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਿਵਾਜ਼ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਇਲਤਜਾ ਹੈ DSP ਕਬੀਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਇਲਤਜਾ ਹੈ RPO ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਇਲਤਜਾ ਹੈ DPO ਖਾਨੇਵਾਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ, ਇੱਕ ਫਤਿਆ ਪਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਬੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹਨ ਪਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਈਆਂ ਨਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਰੀਮ ਨਿਵਾਜ਼ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ करे। मेरी वो बहन है, मेरा इंसाफ करे तो मेरा ज़रूर करे। मैं गरीब हाँ, मेरा बहन भाई कोई नहीं। मैं कहीं दे नाल जावां, मैं धमकियां मिलदी कहीं दे नाल जावां। मैं मोहम्मद तारक हाँ, राबिया दा चाचा जी। सारे नाल ज़्यादती कीती है। ये पार्टियां ने उस्मान, मोहसिन, अली, अजहर ते इन्हें मेरी बच्ची बतरीन अगवा किया है। नामलूम मकान ते लै गए, उत्थे ज्यादती की ने। मुड़ दूई दीवार सटे ने ते बच्ची रोंदी चीकदी सादर आई आ। FIR ही दिवाई है सारा। कोई यानी कि ना बंदा फदी बैठे, ना बंदी पा रहे, ना कोई रिमांड दे रहे हैं। सानू इंसाफ मिले जावे। पाकिस्तान भर की तरह जिला सांगड़ में भी यौम यकजहती कश्मीर भरपूर जोशो जज्बे से मनाया गया। डिप्टी कमिश्नर सांगड़ सारा जावेद और SSP आबिद बलोच की सरबराही में म्यूनसिपल ऑफिस से प्रेस क्लब सांगड़ तक यकजहती रैली निकाली गई, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर सांगड़ सारा जावेद ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है और कश्मीरी अवाम के हक़ खुदरादियत की जदोजहद हर पाकिस्तानी के दिल में जिंदा है। उन्होंने कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी है और इनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। इस मौके पर SSP सांगड़ आबिद बलोच ने अपने खिताब में कहा कि भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ आलमी बरादरी के लिए लम्हा फ़िक्रिया हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि आलमी इदारे कश्मीरी अवाम को इंसाफ दिलाने के लिए अपना मुसर किरदार अदा करें। फरवरी वो दिन है जिसको साल ब साल पाकिस्तानी ना भूलते हैं और ना इसकी अफादियत को, इसकी अहमियत को कम होने देते। ये वो दिन है जब हम इनफरादी तौर पर और कलेक्टिवली हम एक आवाज़ बुलंद करते हैं और वो आवाज़ है कश्मीरियों की। और इस आवाज़ को ना नेशनली और इंटरनेशनली बल्कि इंटरनेशनली ले जाने की ज़रूरत है। और ज़रूरत है इस बात की कि वहाँ जो मसालिम हो रहे हैं उनके ऊपर नज़र की जाए, देखा जाए और उन्हें वो मौका दिया जाए कि वो अपने लिए अपनी खुद मुख्तारी को ज़ाहिर करते हुए फैसला करें।